नमस्कार नुआ ओडिशा यूट्यूब चैनल नुआ गोटे भिडियो को आपण मानक स्वागत। सुभोधा योजनार पंचम किस्ती टंका को नहीं आसिला बड़ घोषणा। जानतु क्या केते टंका मिलवाई जाउछि एवं केउ महिला मानकर एही योजनार नाम कटियापाई जाउछि। ए भिडियो रे आमे जानिबा सुभोधा योजनार पंचम किस्ती टंका केबे मिलवाई जाउछि एवं कौन सब भूल थिले आपनक ना कटि जिबार संभावना मध्य अछि। जदि आपनक कोनोसी किस्तीर टंका मिली नाही किबा आपनक नाम कटि जाइछि तेबे कौन कले आपनक सुभोधा योजनार किस्ती टंका मिल पार। यही सबको नहीं रही सुभोधा योजनार बड़ अपडेट। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखूँ। एक समय मध्य आपण मैंने संपूर्ण खबर पाइपर। जदि चैनल नुआ अच्छा ताहले भिडियोटी को गोटे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन टी निश्चित रूपे ऑन कर दिंतु कहीं एमतीका गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानी चैनल नहीं आसे। प्रथम आसतु जाना योजना क्या केते टंका मिलवाई जाउछि। सुभोधा योजनार एपर्यंत महिला मानक 4टी किस्ती माध्यम 20,000 टंका दि जाई सारलानी। आग को पंचम किस्ती टंका आसवाई जाउछि एवं महिला माने 25,000 टंकार लाभ उठाइबा जाउछन्ति। तेबे महिला माने सुभोधा योजनार प्रथम किस्ती रे 5,000 टंका, द्वितीय किस्ती रे 5,000 टंका, तृतीय किस्ती रे 5,000 टंका एवं चतुर्थ किस्ती रे मध्य 5,000 टंकार लाभ उठाई सारलानी। एबे पंचम किस्ती पाई योग्य हिताधिकारी माने पंचम किस्तीर 5,000 टंका पाइबा जाउछन्ति। आ गोटे मास भितर आसवाई जाउछि सुभोधा योजनार पंचम किस्तीर 5,000 टंका। जो महिला मानकर प्रथम किस्ती टंका आसी सारिथिला 5,000 टंका एवं तापर ताकर नाम कटि जाइथिला एवं द्वितीय तृतीय और चतुर्थ किस्ती टंका पाई पारि नाहांती। एवं जदि आपणकर एथिपाई अभियोग करथिले एवं आपणकर सब कागजपत्र बा डॉक्यूमेंट्स ठीक अछि तेबे आपण एकाथरके पंचम किस्ती रे 20,000 पर्यंत टंका पाई पारिबे। द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं पंचम किस्ती टंका एका संगे मिलिया पाई जाउछि आपणको। ठीक सही पर जदि किछि महिला माने प्रथम एवं द्वितीय किस्ती टंका पाइथिले एवं तृतीय और चतुर्थ किस्ती टंका पाई पारि नाथि तेबे सेमाने मध्य एही पंचम किस्ती टंका पाइबा समय सेमानकर तृतीय एवं चतुर्थ एवं पंचम किस्तीर समुदाय 15,000 टंका एक सांगरे पाइबा जाउछन्ति। जो महिला माने प्रथम किस्ती 5,000, द्वितीय किस्ती 5,000, तृतीय किस्ती 5,000 टंका पाई सारिथिले एवं चतुर्थ किस्ती टंका मिली नथिला सेमानक नाम कटि जाइथिला सेमानक चतुर्थ एवं पंचम किस्तीर 10,000 टंका एक सांगरे मिलिया पाई जाउछि। एवं जो महिला माने 4टी किस्तीर टंका पाई सारिछन्ति सेमानक केवल पंचम किस्तीर 5,000 टंका प्रदान करा जिवो। ए नहीं अधिक सूचना प्रदान कर श्रीमती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एथर नुआ आवेदन रे कॉलेज छात्री माने मध्य योजन नुआ आवेदन करें जदि सेमानकर बयस 21 वर्ष किंबा 21 वर्ष ऊर्ध्व हो सारी एवं सेमाने कौन छात्रवृत्ति पाऊना से सुभोधा योजना लाभ उठाई पारे एवं सेमानकु मध्यरे सुभोधा योजनार पंचम किस्तीर टंका प्रदान करा जिवो। जानतु केउ मानकु मिलिबाकु जाउछि सुभोधा योजनार पंचम किस्ती 5,000 टंका एवं केउ मानकर नाम सुभोधा योजनार पंचम किस्ती काटी दिया जिवो। जो माने ओडिशार बासिंदा होइथिबे एवं ओडिशार लोक होइथिबे से माने ही एही योजनार लाभ पाई पारिबे। एवं जो महिला मानकर वार्षिक आय 2 लाख बा 2.5 लाख बा 2.5 लाख रु कम थिबो सही मानक ही यही योजनार आवेदन करने योग्य हेबे। जदि आपणक घरर वार्षिक आय 2.5 लाख टंका रु अधिक तेबे आपण एही योजनार आवेदन करने योग्य नुहंती। बयस आपणकर 21 रु 60 वर्ष होइथिबा निहाती आवश्यक। तेबे जदि आपणकर बयस 21 वर्ष रु कम किंबा 60 वर्ष रु अधिक तेबे आपण एही योजनार लाभ उठाई पारिया पाई योग्य नुहंती। तेबे आसंतु जानिबा कौन करबा द्वारा आपणक नाम सुभोधा योजनार काटी दिया जिवो। जदि आपणकर घरे कौन 4 चकिया मोटर गाड़ी अच्छी कार ट्रैक्टर चाष उपकरण कौन जान अच्छी आउ आपणकर कौन 4 चकिया जानार मालिक अटंती तेबे आपणक नाम एही योजनार काटी दिया जिवो। जदि आपण कौन आयकर देउछंती बा कौन टैक्स देउछंती तेबे आपणकर नाम सुभोधा योजनार काटी दिया जिवो। जदि आपण वर्तमान पूर्वतन सांसद किंबा विधानसभा सदस्य होइथिबे तेबे मध्य आपणक नाम एही योजनार काटी दिया जिवो। जो महिला माने 15,000 टंका किंबा ताठार अधिक 18,000 टंकार पेंशन पाउछंती तेबे मध्य आपणक नाम सुभोधा योजनार पैसा काटी दिया जिवो। आपणको कौन किस्ती टंका मिलिबो नाही। वर्तमान कॉलेज छात्री मानक मध्य एही योजनार शामिल करा जायछि। तेबे कॉलेज छात्री माने कौन छात्रवृत्ति बा स्कॉलरशिप टंका पाउछंती मासिक 1,500 टंका किंबा ताठार अधिक नहले वार्षिक 18,000 टंका ताठार अधिक पाउछंती
ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାର କାଟି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 5 ଏକର କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 10 ଏକର କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରିର ପଞ୍ଜୀକରଣ କିମ୍ବା କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମୃତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଦିଆଯିବ ଏବଂ ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାର କୌଣସି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଥିଲା କିଛିଟା ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ କେଉଁ ମହିଳାମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାର ନାମ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସଠିକ୍ ଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କିପରି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ CSC ସେଣ୍ଟର ବା କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ଅଭିଯୋଗର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରାର ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର EKYC ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ KYC ନିଶ୍ଚିତ ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଲିଙ୍କ ନିହାତି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ DBT ସେବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ନିହାତି DBT ସେବାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଠିକ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଅପଡେଟ୍ ଆଉ EKYC ନିଶ୍ଚିତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହିସବୁ ପରେ ଆପଣ ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାର ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ବା ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଯାଇ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବ୍ଲକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନିଜର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ନିଜ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ PDF ବା ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ସେହି ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର 5,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆଗରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାର 5,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି। ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା 5,000 କରି ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସୁଭୋଦ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ନିହାତି ଆମର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।